أزيا زخو أزلو من إسي نقدميت مرحي وزغيد زعوتو سنا حساب حقنيا زخونا مرحنت حزو كخيد مالسي كم تبلو أبز قالات حدا جزي تبلو سي وسان خونا لوسب نتوسانة هذا تزيخا زعوت مالت سقا مقا زي كونه بكا استراتيجي حانتي توديو أكالاو زخونا مالس زعوت هكا نقر ويكا دزمن سي زعوت نقر حساب كان داحيس كاتمتس وي مالسي تمرح بلته مالت حساب يزمرح تكباراو زخونه مالتي يا هجا أنا كم سب انت يالهم سلكا أنا نابز ميديا أبصحين زولنا زغل محبر ترني في ذله لحدا دياكون لحدا خاهن لحدا قشين لحدا قلة زربا سميع يخونكم بيتسب قد فيلوم كندايلوميم كهنات كندايلوميم كعوتن زغل مخصل زعمن كرما شمن تشع زغون حواتي ترني فوليه سلامتاي كان عندنا خال وسانت كان يزقدس سوزي يزبل مالتي هذا سبعانه يمرحني لأنت مريض أيوه نتستعوض كل درجة حساب زي بس أحكون عتغير رايبلوني نتي من قدي عزيز زقاقي أبزو حبرة سبزانك أفتريقن كتالي صبغي مالتي كتالي صبغي سلازي أنا نزم من قد زي خبص حكو الله حكو انكو عندو نسوسي بس أقاق زي أبيركا سمعت كروي زخولو سبات حوات كفري اللي كم تزبالكم متمنقستنا عهم زاشك عكم نعيهم كم غيرهم كشكي عموسيدو مني نمنتاي وسيدو ممتلكاني أنا بزي حصور سلازكمكو نتمنى كعوت زغل انتاي نحر تبايلو نتستبقسكم علامة يحمق يسبق حدا بقدميت انتهاليو حسابكم يبون تكبار اخو ندا بوش غبر ومبر انسالت بمغبار طرح يتداخمو زطقمكم من سي مخانن تري دما بتن حنت معالت جيجا 99 نايت دمسسو وا جيجا زي بلو فطر دابيك مستم ولا بيت كريستيان سيتم حواريات نبلم دلنا نبيات نبلم دلنا شه جيجا نيرو انتاي دالو اتا صرقومن تاني مጨረሽታ ድማ ናብ እግዚአብሔርን ህዝብን ይቅረብ መባሎም ናብ ዓወት ኣብጽሕም መጽሐፍ ቅዱሳት ጽሕፍዎም እምበር ብዘይካ ወላዲት አምላክ ኃጢአት ዘይብሉ አበር ዘይብሉ ካብ አፍ የለን እዚ መናብርትናይ ስለዚ ኣነ ክብለኩም ዝደል እንታይ ማለቲ ነቲ ዘዕውቶ ይትብሎ ዘለኹም ሰብ ኣነ ካብ ደቂ ንስትዮ ወይ ቢቢ ወይ ቲቲ ተኣኽለኒ እንተይለ እትዘለኒ ስለ ሓሳብ ኮፍ ኣቢለ ምስቶም 6 7 ኮይነ ጾም ይቆንዓ ሃይበያ ኣነ እንደ ሃይበያ ስነ ሓሳብ ኢለ ዝኸፈሰሉ ምክንያት የለን سنا حساب عودي أتي تعود زمت الكازل سنا حسابي أتمري حكوا زخيد ما خبز حني خلي سلز بالكاي نزيه بكاين تون كاي تنقفو بدا باي تواردو أبو خاي خمرو حو خاي سقولو سنا حساب تليكوها أبعصو جزا مخرو كنت محبرنا عايز قبر مالي زي زامناني سلازي أنا أبا أخي باهم ترغيبه مساهم فيتن في زارة ولو نجر يدلي أنا مساهم حدا خون شقرب لي انت يريتهم انت حساس باهم دهري لكن اما جرشا زيزي ولا انا زيد الراي انت لكم بزي انديان يصنحلنا بعدنا نكات عليم زنزنجن بعابي حزب استبدل ስለዝኾነ መንግስት ነርሕቆ ሊተልካኒ ነቲ ዓቢ ፕሮግራም መንግስት ምእላይ ስለዝኾነ አቡ ጥራይ ዘድህብ ድሕሪኡ ስለ ኮንስቲቱሽን ኣነ ይሓስብኒ ስለ ቆዋም ኣይኮንኩን ዝሓስብ ስለ ስራት ኣይኮንኩን ዝሓስብ ከመይ ገረቶም ስራት የውጾም ከመይ ገረነት ኩርስ ዘሎ ይኣልዮ ድሕሪ ግን نتم حزب خميجرة سلطان هبومه خميجرة من تقوم مرسو زي تعدل عم بيت كريستيان كومي بيت كريستيان تمهر من تقالو من يسبخ من يزمر فليت عن مرعها سبكته هجين تعز بزلة بروفيشن كنا لنا حرسب سي أب كادر نتقين زجلجل كادر نتخيب سباق جبرة مريحنا تقين زجلجل عم مريحنا تعبه وعبتي مسنا دعسب نتقين خا كورس خسر عبه وننا تقول قلت جيرو معرنهم أتين سلزة قلقلة كلها حالينا إلنا خا نمن مرعن تمرعن سنة حسابي أمريكا تريوالهم أبها عمش تعمد بريزيدنت صغير أتزمرح أتكون استاتيشن يمبرت سبع يكونن نتكون استاتيشن زي جزء أنت غينو ولا تبريزيدنتي إسري هجين تاي مالتي حقي مفلات حق خبير كام خاد حق وسي خيات تغنكا بزياد صديقات غيد نسا زي خبر تغينو خبالاش والكاي وقيت تبلو أبتتو السنة والسنة خا تصحيفون دحر كوينو أو ساني خاصة تعس مخنيات يبلكان ولا جيجا كبر مخنياتنا عود كان مفلم منو سيت ودي له أنا بزي زامن التي فيت زي مزراب عميدي أطرح مزرابون نتحسب نتوم صلاة خمشات سلزغنة بزحكم معايا مني تزعود سنا حساب زبلو مستوم زعود سبعة تزاراريكا أمن قد يمبر أبدا باي تزارب ندهر كينكا تسألاي كابا خاوسي زعود اللي بزح زي لي زامن مالتي أنا تأفي هيواني حاوي كلا أنا عارف معدل كنبكا
اوكي ببحثي مالت هجين تايدي تي تمرحنا دو قالوا يبلو صنيحني دياقون افريم عطانا حتى ندقته قالوا حتى مالت هجي عيني بالله عندي خبلا حسيبين نتول واحد يبهال انجيجا كنا كنا مغنيات عين زلو سبسي عرت وتصور እንደታንጋ ወደ عرت من አረ እንታይ ግብሩ መስለኩም ሲ አነ በመሰረቱ ብትናይ መንስያት ወላ ስና ሐሳብ ባህላው ዝኾነ ዘራርባ ተዛረቡ ስለንታይ ሐሳቡን ተሸይጡ አኽብረሉሞ ድህሪ ንስኻኻ ሙዝ ቃላት ተጠቀም ንኽን ቀራረብ እንድሕር ተጠቂምና ኮይና እቲ ሙዝ ቃላት እንታይ ብዝብሎ ወለድና ጥዑም ዘረባ ዓጽማ ጋንንቲ ይሰብር እዩ ዓጽም ጸላይ ማለት ጋንን ጸላይ ማለት ይምበር ጋንን ዓጽሚ ብሉን መንፈስ እዩ ስለዚህ ነቲ ሕማቅ ሐሳብ ጽቡቕ ሐሳብ ይዘዕርዮ ማለት እጅ ንስኻትኩም ጥዑም ቃል ተጠቀሙ ከመኻ መንሰይ ከመኻ ስምዒት ዘለዎ ከመኻ ድሌት ዘለዎ እንዲሁ ኣሚኑ ክዛረብ ኢሉ ይመጽኡ ኣቅሪቢ ኢኻ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ወዲ ዓረት ተዛረቦ ንዓይ 100% ጠቃሚ ከም ሓውን ዘቀራርቢ ህዋነት ተዛረቦ ዘለኻ ጠቃሚ ግን ኣብቲ መንጎኹም ዘሎ መሪስኩም ክትፋቀሩሲ እቲ ከምዚ ዓይኒ ብልካ እንዲ እዝኒ ብልካ እንዲ ገለመለ ይትረፈና እንታይ ዳ እንደሊ ናትካ ጽሙቕ ሓሳብ ትብሎ ኣፍሰሰሞ ወርቂ ኮይንኻ ኣባና ይቀለም زيزامن مالتي حتى لك هذه وانا كلام يعني تزخاز بالكاسي بت منفسا ورئيسي انت تمرحنا يلي زها انت يتقام الله وترجي هن لها هو نحجي انا حيطون ديو مالت حواتي قاينه كلاتنا حواتنا ولا شيء كان ديلك عين سلا زي بالنادي ما راح تقيمنا زي لا هو بيقول صغير هم اي تحسبي بحفتي مالت انا سي كم زي تمرحنا لو قال لي واسي مچم سب ناي نفس مرحي كوميلي زامن مالت يعني من تاعكم الله صحه تمرحنا برخ زري لا ممرح لو هجي انتي مسلكم ناي نفس مرحي مالت تمرحنت ناي نفس عرت غير واي سلمتاي انا نفسي مرحنا عيونن انتي لكو خوينسي كابز عبي وانين ذهبك يلن ونسب مرح له ننسሳ مرح له ارح له نصاص مرح له كل كنا الناس مرح له هجي سخاسي بقع كوني لي نعي عبيس اجازه سكمني عبي مكراو قبلن له مالو انا بتقول مالالتي ليكم كنميتو مغبرا انا حتى لك ادي هيواني ولا يبلكم ني حتى يبلين قال من تايك مرحنا تخلي خاص تخلي خاص لو زوليا انا تبغى وخلي يا مشعور عارف دهن عرت نشتي زار ما خليتكم عدل كوكم يود عرت تزارسكا يا تسمع لها ያው ዘለዎ ሓደ ነገር ክርዶ ዘለዎ ምክንያቱ በቲ ስልጉም ትወሰዳሎ ማለሲ በቃ ጨካን ትኮን አለካ ካብ ሃይማኖት ካንተልካ ኣብ ለውጥካ ጨካን ትኮን አለካ ማለቲ ክትመርሐና ትኽእልዶ ማለት ሓሳብ ናትካዩ ሓደ ሰብ ክመርሕ ዝኽእል ክዕውቶ ዘለዎ መንገዲ ስለ ዘሎ ዝሓዘ ሒዝ ዝመርሕ ትርዶ ዘለካ እዚ ግደፎዚ ናይ ነብስ መርሒ ዝበሃል ምትላል ይወድ ሓውበይ ከይትታለል ኣለኻ نفسي كمرح عبتو قلس خحوة سخيلة تحتاتن حتاتن كون جن جدني مثل ما قالوا هجي بزنا تزبل زولا جن مسخون كون دس يبلا نسل زولا أوكي أبدي كتعوتة تخيل ويكا نس كتمرح تخيل دي خاد مبالي ناتسنا حساب تخجل تراي ولا حد خلاص يقول مناتو أنا مرح يكون الناي ليوخ مرح أنا زخلو باي تراي سي كون يكلني أنا مرحني ليسي كل سب مرح من تايكورا ثم هيوان خاطر بلا أباهم السلكة مالتي أنا نعوه خاني عاتيهم من خيبل حد فهمتنا حنترا عدل كنا بك هيواني نعها خاسي كان زهر بكاس كميت وصع ني أنا نعوه قريب كوي خمس اخت مرحنا لو تخيل قال صلصي جناي يكون إفرم أنا دقفه تزغورة مقدسي تعمل دقفه قلت مرحنا لك تأتري خاص لازم بولسي وا ماتسي عينك عور ديو قال خبل الله دفرت كوين في سماع خلي أغريبه دحين كلها أنا تمرر إحنا هنكيدي نعود رايب تحنا زي ناوي خونا لو نبالي يقرأتها سوري هراي سبكو انت يالو مثلكم سب زمرط أصبالو بزيافير زمرط أصبالو زي تصبيه خون غريب هجين إحنا انتايو عمراح هم تمارح قلق المنصحنا مفلاتنا على أخالي تتفاليتنا قل أركبني لون تخيلو سبيل الدحريت خدنبر
نعن صغام مخيد الدحري خاخ مسئ انت لكوا تبلاص يزبال كيدمو خركبك انت من خوينو سب ازي بدحري زغبرن نغر الله يزبل كيدلهم لدحري غويتا انت ايلو تزفتوني ال ولا بتمنت ونكو مكراي ويما مسكله تسكيم يسعبني لي قدميهم كيدو مالك اجي نفعو غاسا زبال قدم باغي زخيد كوكاب خبت انت خوينو ولا كبت ايربحني تنكبتون سي طوايو شتو دمصو سمع عند الدحري خمص الله اباغيون دمصو سمع عند الدحري خمص الله مرحون دمصو اكايدو حيزو الدحري خمص الله زبل امنت يزلنا اني سلازي انا نعنا يلكم زيكونس كيدلو خيلكم كتمصو يدس بلنمو متزترف زبلكم ግን ናይ ኩሉ ስምዒት ምፍላጥ አገዳሲዩ ሃይማኖቱን አገዳሲዩ አነ እንታይ ዝብል እምነት ዘለኒ ሰብ ሃይማኖት ጾኝ እንተ ኮይኑ አትሊስት 80% ክታምኑ ትኽእላ ፖለቲካ እዛ አመንተ ይልኳ ግን ከም ዝጅ ተጣላለሙ ዘለኹ ኣብ ዕንክሊል ዘንብር ትውልድ ስለ ዝኾነ ነዚ ብዙሕ አይድግፉ ሃራይ በሉ ምናልባት ካልኦት ዕድል ተሊኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ንሽ ማራ ካሚቱ ጻሞ ዝኾነ ሕተለካዲ بيبي سلامات حزبي حمدوا عيلاتكم في سلام كما يعلم يا انا معلك ده عنده عيلاتكم انا بحفشاتي أتمنى إنك لازم أركع أنتو بناتي درجة تي أبناتو سبكت كبر بحفشات ناتو أرتدكوس ناتو ندحر داباسي كتليك ناتي لون دحر داباسي أنا بزحو انتاشمو صقم يمتصدي مالسي ولا حنت أنا نتاناتي زتم كمتو عنتو تولز نبرك حنت تزدنقوا مخنياتو بناتي ردي لزخون أمنت كيده كوننسي نقول كسبون هيتنكفن بناتي بقول كأي مالتي هجي أتي ودسه بعمل سوق كفايمانات ببي ناتو كم زلوا خوينو ككابر ترى زلوا مبزحتو أنا خابز عزو وبزح برتسبناون أبتي مكبر درجة عند حد آخر كاس كما يتريو زي ود زي زم صديق كونني أمنت بأمنت الكا بدرجة بعالية تندبلكا كذي بهايمانات تمسك كمان سنفاس بعض تقول بزح نقدر تريها هجي لبام سبب عند حد الله خوينها أو هم زي كتر ردو نجاري وتزبز حزب بقنا كم حمزة وزقون بحر دازا كل خوي أتوقع ورنا حزب ناس كم يعمل لك أخاتكم متو حاف الشاب زو حدا حطي كالي تخاب زو ناي ناس خم أرتدكوس مالتي نحنا أبتناتنا يخزر بزخلي بملو قنا فلتو هاللي زي كونس أنا خمسة أطفال تارجع يعني حاجة دحرست يجوز والكوت عرفنا حرشان دحر حاتي كان إنسان يفلتني أبتنات كأقرب سنفنا خلونا غالي حنزر كم مسرته جن أكتنا يصوم دحر أخير كاسي أنا يوري زحبرة تسبنا أبزا بتخزياني خيدي أبزا زلنا يا حدي أبنا سوكف عالمون كله خمو مالتي فجبت تصوم سي كم يكون كان خاطر تصوم أدخل أبنا تصوم 4 له تناي ورطة كوسي تصوم 4 له تصومنا نوى تصومها وريا تصومنا بيا تزيد بملو كم يزبله دي كتصوم زخل أبزلنا يجزيس مارك تي صوم أنا زفلت بتناي قدم زنبرس زنقص كحسب بالكاسي زناب نفس خازن له نجيف كأت خياد نرى أجي سبب حبرة السب ناس كم يالله الكاتجمت لمن تأخذ تزبز حتى أمر زي يقولوا إلى زين حتى كايدلي كالي كارحان بمكبر كل جزء من كايدل لنا زبر رديت لنا يغني اللي يفي هراي تيجي ومرة ده هو تندلي أبت مجمرة زغيد سب ككابر دلو هايمانس لزلو كيكونن زكابر سب ترى هايمانس كيوسن وش تقول بوناهم كقداس نتالو أنا حوق حج ناول كي عبيه حتى فاطمة ناول كي عبيه كعب خلقه أزيد زوجدو لي بالليل مخنياتي بالليل يعني أبز مسي جن أبز نريز لنا أبتعدد ولا سبكو عايزانات ألين زلو أبتدقز مسأجن تتمرت خابي مسي أمتي لكم إعراب أو تمرت عيز مسيو إحنا زقدتنا زلو خنزاربكو سوق قبلن تقولهم عفهم زت حزق على تزهيب كيا ما يخون زول وسانة إناتي نمبر أنا كل شديش تشوعت عمت كذا زاري بيفلتني زي كذا عمل زيا هجين تاكوين مسلكم أنا حليفس نبيت كريستيان حليفس أما جرشتها أنا هاردوك منا مقتلكم منا أنت بصحيو وا
ይግበረ ኣይግበረ ግን ነቲ ሕብረተሰብ በኸላ ምፅዩ ወይለ ዝቆልዓስ ይዕረዶ ተበልና ስለካ ዓረባዊ ተሓሳስባ ሒዙ መፅዩ ምስ ዓረቡ ፈውሲ ይረክብ ስለምንታይ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ሃይማኖት ኣይገድስን ነይሩ ኤርትራውነት ይኣኽለካ ነይሩ ምክንያቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ሲ እዚን ተባሂል ተሰባቢ ይኹላ ዝመፅእ ኣይኮነን ፕሮቴስታንት ኮይኑ እውን ኤርትራዊ ኮይኑ ተዝኸይድ ነይሩ ፅቡቕ ኣብዚ ሓለፍካዮ ፅርግያ ጎይታ ተቐበል ኣብዚ ሓለፍካዮ በዓል መፅኡ ጎይታ ተቐበል መፅሓፍቶም ከምዚ እዩ ሓሰውቲ ኢኹም ጣዖታት ኢኹም ተምልኹ ኣንታ ወዲ እምነቱ ኮይኑ ኣብቲ ገዝኡ ገይርዎ እንተዝኸውን ነይሩ ወላ ሓደ ዝትንክፎ ዝዛረበ የለን ኣብ ፅርግያ ክኸትረካ እንተጀሚሩ ግን ኣንታ ግደፈን ኣምላኽ ኣለኒ ንስኻ ሓሳብ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ክብለካ ምስ ጀመረ ስገ ኢኻ ለቢስካ እምበር ሓፂን ወይ እንታይ ዝበሃል መንፈስ ኣይኮንካ ንስኻ በልታ ኣለ ሕልፈኒ ኖ ጎይታ ከይተቐበልካ ስጋ ኣብ ከምዚ ተበፂሑ ስጋ ኣብ በዓል መፂኻ ድፍረት መጨረሽታ ናቢልካ ኢኻ ትኣቱ ማለት እዩ ዋ እንተዘይኮይንኸ ትዝገብርዎ ዘለው ክፉእ ግብሪ ሰይጣናዊ ግብሪ ምዃንካ ተካልዕ ተወዲ ኣሎ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ሃገር መፂኻ ኣስላማይ ይተኣሰር ካቶሊክ ይተኣሰር እዚ ሕጊ ክውስኖ ስለ ዝግባእ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ቁናዕ ኣይኮነን ነይናይ መገዲፍ እዩ እሞ እዚ ኮ ሃይማኖት ዘለዎ ኣይኮነን ምዃኑ ዘኽብሮ ሰብ እውን ዘኽብር ኣይኮነን እቲ ዝበዝሕ ኣብ ኦርቶዶክስ ከምኡ ተፀቂጦ ትርኢ ከለካ በቢ ዘለካ ዓገብ ኢኻ ትብል ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ብሕጊ ክትግዛእ ኣለካ ወላ እቲ ተቃዋማይ እውን ተስኢኡ ዘሎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ናይ ሃይማኖት ዲቤሽን እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ትካታዕ ንቡር እዩ ብዓይኒ ሃይማኖት ግን ናተይ በልፅ ይበልፅ እንተይልኳ ዝበልፅ ኣርኤኒ እዩ ናተይ መልሲ ብሉፅ እንተኮይኑ ብሓቂ ከምዚ እንተኮይኑ ኣርኤኒ ኣነ ርኤካ ኣለኹ እዚ ዝመስል ምስክር ኣለዋ ንስኻ ግን ወይ ካብታ ዝሰራሕካያ ቤተ እምነትካ ወይ እንታይ ስለ ዝጎደሎ ነቢይ ኮይኑ ኣምላኽ ኮይኑ ፈዊሱ ሕመም ንህለኩም ከዓ ዝህጂ ንኸዶ ዘለና ማይ ፀሎት የርዳኖስ ከዓ ባዕሊ ሒዘዮም ዝኸዱ ድማ ልዕሊ 34 ሰብ ተፈዊሶም ሓዊዮም ይኸዱ እዚ ናይ ኣምላኽነት ስራሕ እዩ በል እስኪ ኣብ ሜካ በፂሕካ ዲኻ ተፈዊስካ እንተኢሉ ይንገረኒ በል ማይ ፀሎት ተሃልዩ ኣብ መስጊድ ንገረኒ እዚ ዘይገብር እንተኮይኑ ግን ንኾንቲ ኢኻ ትሰግድ ንኾንቲ ኢኻ ትፅሊ ዘለካ ኢለ ምስባኸ ሓጢኣት ኣይኮነን ሓጢኣት የብሉን ዋላ ምውንጃል እውን ኣይኮነን ኦኬ ምስልምና ትክክል እዩ ሓሙሽተ ግዜ ሰጊድካ ኣላህ ዘይገለፅ እንድሕር ኮይኑ ተጋጊኻ ኣለካ እንተኢለዮ ዋ ኣይተጋግኹን ትማሊ መፂእኳ ብሕልሚ ዲ ብራእይ ከምዚ ገይሩ ገሊፅለይ እንተኢልኒ ኮይኑ ዋ መልቀፅል ስግዳንካ ይብሉ እንድሕር ክዝንጥነሉ ጀሚሩ ኣነ ቁርኣን እየ ዝንብብ ንምንታይ ገይግኦ ክዓርዮ ኣነ ክንብብ ከለኹ እንስሳ ቅድሚኻ ቆፍ ኢላ ንሰማይ ኣይዓርግን ፀሎት ተይልንስ ዋ ምስ እንስሳን ፀሎት እንታይ ይርክብ ኣለዎ እግዚኣብሔር ድኹም ኢለ እንድሕር ሓቲተዮ ክሪ ይብሉን እዚ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኣነ ዘንጢለ ወይ ከምዚ ኢለ ዘይኮንኩሲ እቲ ሃይማኖት ስነ ምግባር የርኤኒ እየ ዝብል ኣነ እቲ ፈውሱ እውን የርኤኒ ምሕረቱ እውን የርኤኒ ኢለ ዝኣምን ዋ ሓደ ምፅኢሉ ትኽጥዕ ውዒሉ መጎስ ምሳይ እንታይ ተዛሪቡ ርኢኹም እዮም ኣብ መጨረሻ ክፅለየልካ ክንበየልካ ይብለኒ ብመፅሓፍ ዘይረትዕንስ ነቢይ ኮይኑ ከዓ ንዓይ ክረትዕኒ ደሊ ዋ እንተኸንደይ ምዕት ቆልዓ እዩ ስለዚ ኣብቲ ተፈታዊ ሸው እኮ ኩሎም መፅኦም ከተዛሪብና ኢና ካብኡን እኔው ከም ምፅኢሉ ንተፈታዊ ዋዕታ ከላ ግድፍናታ ስልጠና ሓወይ እዚኦም ግደፎም እንጃሃለካ ኣብ ቁም ነገርና ክንከይድ ኣብ ምባል በፂሕና ማለት ሕጂ ኣነ ምዝንጣል ኣይኮነን ምክብባር እሞ ፅቡቕ እዩ ሃይማኖት ስለ ዘለካ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ምዃንካ ኣኻሊ ንምክብባር ምክንያቱ ምስ ግብረ ሰዶም ኢና ንነብር ዘለና ሓቂ ዶ ኣብ ዘለኹም ዓድሲ ግብረ ሰዶም ኣለዉ ካፈ ኣሎ ኮኮ ኣለዉ ንሕና ግን ከመይ ሓዲርካ ከመይ ውዒልካ እዚኣ ደልየ ቴንኪዩ ቨሪ ማች ኢልካ ኢኻ ትኸይድ እሳ ስለ ተራኽበካ ምስ ኢሉ ብኣፍ ደገ ግን ንስኻ ተኣምነ ዘለካ ከምዚኻ ንስኻ ጠንቋል ኢኻ እናበለ ስኢሉ ከቃልለካ ኦኬ ንፅድቂ ኢልካ ዋላ ትሰከሙ ሕልፍ ሓሊፉ ገዛኻ መፅኡ ኳሕኩዑ ጎይታ ተቐበል ዝብሉ ጀባዊት ነስ የለውን ዋላ ብጀርመን ኳሕኳሕ ኣቢሎም ህንከ ወረቐት ጎይታ ተቐበሉ ዝብሉ የለውን ኣለዉ የለን እስኪ ንጎረረኹም ትመስክሩ እዚ እምነት እዩ ንምንታይ ክንዲ ሓበሻ ጥራይ መፅኡ ነቲ ጎረቤትካ ዘሎ ኳሕኩሕ ዘይብሉ ደንዳኒ ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ስኢሉ ዝቕበል ስለ ዝረኣዮ ስኢሉ ኣሜን ኣሜን ይብል ስለ ዝረኣዮ ገዛ ኳሕኩሕካ ተዋህዶ ህንካ ኣይንብልን ንሕና ምስነ ምግባር ርኢ ምፃእ እዚ እዩ ፅርግያ ከይና ጎይታ ተቐበሉ ይንብልን ዋ ማስ ኮረሻ ኮይና ክንቐብለኩም ማይ ፀሎት ኣለኩም ተፈወሱ ግን ክንብለኩም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣይበርስን እዩ እዚ ኢለኩም ክትኩርዩ ወይ መቀላል ክመስለኩም እዮ በቲ ካልኣይ ፆም ዝበልካዮ ንሕና ኣብ ስደት ኣለና ሰብ ብዓቕሚ ይፀውም ኣብ ዓዱም መረበቱ ዝነብር ተሃልዩ ዋላ ኣብ በረኻ ከይዱ ክፀውም ዓቕሙ ሽግር የብሉን ዋላ ቆሎ ጥራይ ክበልዕ ክፀውም ሽግር የብሉን እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዓዲ ባዕዲ ኣብቲ ትነብሮ ዓቕምኻ እንተኮይኑ ግን ቤተክርስትያን ካብ ጥሉላት ነገር ተኣገዱ ኢላ ፀባ
እንታይ ዝበሃል ጥሉላት ዝበሃል ጠስሚ ቋቁሖ ስጋ ትገድፎ بعقمها خاص قاب 10 دقيقة تصنح سقاب طراي ديخات نبر سراح كابر تعت خوين خا واي دحان انس زي ايكولون زين طراي بلي از نبر انت يلقات نبر تخليها بيت كريستيان كساع كنزو الى قديتا يتقددني سبب بعقمو يصوم يزبل ربعنا عرب انت خوينو عقمو انس عقمي كوعلي انت يلخا عقمي يبر سدت ስለዝኾነ ምክንያት ክኾነና አይግባንን እግዚአብሔር ሞ ኣብ ስደትና ኣዝና ክንኽብሮ ምክንያቱ ኣብ ስደት ዝነበሩ እስራኤላውያን ጾሙ ነይሮም ስደት ነይሮም ጾይሞም ይዝብል ኣብ ስደትና ምስ መጻና ድላክ ኣይንብልን ግን ብዓቕሙ ሰብ እግዚአብሔር ኣኽቢሩ ጸሎት እውን እንተኾነ ዓቕሙ ጸልዩ ይደቅስ ሓንቲ ኣብነ ዞ ሰማይ ዲ ዘብጽሕ ኣምላኹ ይዘክር ዳዊት ዲ ዝደግም ንፉዕ ንዑ በረኸት የምስልን ንዑ ማስልና ኢልና ንኸይድ ስለዝኾነ በዚ ኣግባብ ኩላትና በብዓቕሙ እግዚአብሔር ኣኽቢሩ እግዚአብሔር ተገዝዩ ይምበር ኢለ ዝኸይድ ወአቦታትና ባሕታውያን ከመይሎም ይጾሙ ሙቹ ጊዜ ኣለዎም ቦታ ኣለዎም ንሕና ግን ኣብ ስደት ኬሚካል ኣብ ጨንወሉ ሰሪሕና ብንኣትወሉ ቆልዓ ውፅኢኻ ኣገዛኻ ከዓ ስራሕ ዝፀንሕሉ ስለዝኾነ ካልእ ትረፍ እቲ ንበልዓ ሓምለን ሽሮም ጌርና እንተፀይብና ኣምላኽ ክቕበለና እዩ ባዕድ ይፈልጥ ኢልካ ሰኢልካ ከም ኣድጊ ትኸይድ ተሃሊኻ ግን እንታይ ሞ ሓደ ግዜ ኣግባብ ዘይብሉ እንተኮይኑ እግዚአብሔር ስደትካ ክንምሕድካ ኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኢለ ዝኣምን ማለት እየ Okay, thank you, Mama. Mata tidak masih hab entah kan lah ada. الله غبي بعد الله أما قدس نزول خي I'm sorry كي دمت قال خير بشوفه عن مساغري نعللنا أنا الممر إفرايم شو بزح تولي نيرني قلنا نحن بقى الأملاك مسيرة العرارة ديني Okay, the show will very shortly be arriving into Sheffield Medal. እሺ ሳምል ኻራስ ከቀጽልና አድል ክንበካ ማርኮ አለሁ ቤቢ حتى انت كما حديركم كما يوعيلكم ناتيقا حتى يكون ترنديا وتزقاطمنا دولو ቻሌንጅ ግን አዋይ خزارب حادتي وتسدت انديو نايز كل صقم ناس وتسددي ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ካብትናቱ ልማዱ ሽፍት እንደገሩ እንድሕር ዳወጽ እዩ ምስ ናይ ካልእ ዓለም ወላ ዝናይ ሃይማኖት ቻሌንጅ ዝብሎ ደጋጥመና ዘሎ ሰባት ኣብዲ ሃይማኖቶም እንደኸዱ ዘለው ወይን ከዓ እቲ ዘሎ ደጋጥመና ዘሎ ሽግር እቲ ጠንቁ ስደት እዩ ሕጂ ካብ ዓድና እንታይ ኣስዲድና ከም ዘሎ ኩላህና ኣይንስሕተን ኢና ሕጂ እቲ ስርዓት ከመይ ጌርና ንገጥሞ ዝብል ትመርሓና ዶ ገለ መልታት ጥራይ ደይኮነሲ ሕጂ እቲ ስርዓት ኣብ ምንታይ ይኣቲ ደሎ ዋላ ማሕበራዊ ናብራና ይኣቲ ደሎ ቤተክርስትያን ፈላሊዎ ኮሚኒቲ ፈላሊዎ ነቲ ህዝቢ ከምደይ ቀራረብ ገይርዎ ሰሪሕዎ ደሎ ሕጂ at the same time ከዓኒ ተረባሕን ረባሕን ካይህሉ ከማንሲ የለን ኣብ ኩሉ የለን ኣብ ስደት ኢና ደለና እቲ ጥፍኣት ንኩላና ይፅልወና ደሎ ሕጂ ነዚ ከመይ ጌርና ነማሓይሸ እንደኢልና ዓንተ ወይ ዲያቆን ስታይሉሲ አትሊስት ሓንቲ መዓልቲ ከማን ክሪኤካ ኣለኒ ክፈልጠካ እተኮይነ ምሳኻ ቃለስ እተኮይኑ እዚኣስ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እያ መቃልስቱ ዘይፈልጥ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ስቂልና ንእከብ እሞ ንፈርስ ኮለና ከዓ ንስኢልና ኢና ሃደሽደሽ ንብል ዘለና ንምንታይ ንፈርስ ኣለና ስለደይ ንፋልጥ ዘለና እዩ ሕጂ ልክዕ ወላ ኣብዚ ጉዕዞና ክንከይድ ኮለና ሰባት ክንመርፅ ኮለና ስለተዛረቡ ኢና ንመርፆም እምበሪ ኣፍልጦም ስጋብ ክንደይ ክመርሑናን ከኣሊናን ከም ዝኽእሉ ኣይነለልን ኢና ውዒ ስለ ዝበለ በቃ ስለተዛረበ ጥራይና ንመርፆ ዝኻቱ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ንዓቶም ተመሲሎም ከዓ ካብቲ ስርዓት ከዓ ድመፁ ኣለዉ ሕጂ እቲ ስርዓት እንታይ ድገብር እንድሕዳ ኢልና ዋላ ካብቲ ፕሪቪየስ ኣካይዶ እንተሪኢኹሞ ዋላ ኣንስቶም ድእስሩ ኣለዉ ኣንስቶም እሲሮም ኣምባሳደራት ድኾኑ ኣለዉ ኣዚ መን እዩ ርእሶም ገለ ዝብሎ ንሰናይ ደረሳ የሲሩ ኣምባሳደር ሬፕሬዘንት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ደሎ ኣብ ኬንያ ሕጂ ምምራሕን ደይ ምምራሕን ኣይኮነን ደሎ እዚ ቃልሲ
كم يجرنا إنا خنا عليه ندل خنا زارة بالنا مجمرة بخميتي محاورة وناورنا تمارسو شن تفتيروسي أب حدا خنسرح نخلو من قدي كمسي يخلو انتو اللي خنتاي قال لهم حج بزعبا بارتا تزارب اللو من بارت غير كادي اتخا بينا حقي بينا بروبوزال خاصه بإرترا حق تخون امين مرح كونكاس حدا بارت كونكاس كتقوم تخل انا بارت مساخا خون حدا خوينا اب إرترا اتي بتحجز فقدو نعاخاون ناتكا حساب تردي مساخا بارت خون زخل امبر حجي نتي يسرعات كورد يندابلكا خلخا ندحدا بارتي اتبلن انتخونكا صباح نقو ديكتاتر كتخونن دي مخان كان بخمي يفلت حجي انا خم حزب انت يقبل لي بفلاي ديكو مالسيتي زمن سيت ريو لها نوس ولودو يدمصلو كاوبون كاودين تفلي يدمصلو زغاطمون دولو تشالنج ابدغه ولا بزي ماس ميديا تاريخ ياسي تحزني خانو علي ساس هاجر طرا يكون افريسوم ولا ودنا ما افريسوم እዚ جنريشن እዚ ሕጂ ተረዲካ ولا بهاجر نحدا مليسنا يو تتحيزنا تتمليسنا it will takes time وتناتو تراماتات سغاب تعر مالتي ስለዚህ ኣብ ደገ ኮይና ወነዚ ትራማ ያደለውን ክንገጥሞ ክንክእል ኣለና ሓወይ ሓብተይ ክንብል ክንክእል ኣለና ቤተክርስቲያናት እንደሕዳ ኮይነን ቤተክርስቲያናት ብሓገዝ ተኮይኑ ብኮሚኒቲ ደረጃ ተኮይኑ ክረአ ኣለዎ እዚ ብሙሉ እንደሕዳ ደይተራእዩ ነቲ ስርዓት ቀይሮ ኣይተቀይሮ the same behave ሒዝካ እንተኣቲኻ ጽባሕ ንጎውን ሃገር ደይ ክስራሕ ይኽእል ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣብዚ መጀመርያ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ክንሰምዕን ክንመጽእ ክንክእል ኣለና ካብ ጽርፍኻ ንጻእ ነዞም ከምዚኦም ተኣመሰሉ ማስ ሚድያታት ድግበር ደሎ ኸዓኒ እንተተኻኢሉ ሳተላይት ጌርና ብሓያል ኤዲት ጌሪ እዩ ነቲ ህዝቢ ደሪኦ ደሎ እቲ ህዝቢ ኸዓኒ ስጋብ ክንደይ ድሕሪት ተሪፉ ከም ደሎ ኸዓ ትርእይዎ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ጥራይ እዩ እዚ መሰጀርን ወሳብ ዘይኣተወ እዞም ኢትዮጵያ ኮ ንጎን ምሸትን ኣደይና ፊአኪ ከመይ ኣለኺ ከመይ ሓዲርክ እናበሉ እዮም ብካሜራ እንዳረኣዩ ስድሮም ድርእዩ ኣብ ኤርትራ ግን ትድውል ደወልኩምሉ ዓሚል ኣይተረኽበን እናተባለ ስድራና ዝቐበርና ሰባት መዓት ኢና ሕጂ እዚ ኩሉ ትራማታት ስለ ዘሎ እንተተኻኢሉ ኣብዚ ናይ ሳተላይት ንስራሕ እሞኒ እቲ መሰጅ ንክንሰዶ እንደሊ እቲ ውሽጢ ዓደሎ ዓዲ እውን ክሕግዘና ድኽእል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኦትዮም ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ዝህቡ ኦቶም ናይ ማስ ሚድያ እውን ጥዑይ ፖለቲካ ዘለዎም ብሃገር ዝሓስቡ እሱ ናብቲ ሃገር ክንእቱ ንኽእል ኢና እዚ እንተጌርና ምናልባሽ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኦርጋናይዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እውን ዝመረሮ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ኩሉ መይርዎ እዮም ድብሉና እንድሕር ሓሳብና ከዓ እንድሕር ዝሰሚዑ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እውን ሓገዝ ክርከብ ስለ ዝከኣል እዚ እንተዝግበር ፅቡቕ ነይሩ ማሕበራዊ ናብራ ከዓኒ በብዘለና ብኮነ ዓለም ዘለና ማሕበራዊ ናብራ ንስራሓሉ መንእሰያት ጠፍኡ ኣለዉ እዚ ማዓትራማታት ይድረአ ደሎ እሞ ኣብዚ ተስራሕ ፅቡቕ ኮይኑ ይመስለኒ ዝኣብኩም ንዕድል ተንኪዩ ሳሚ ንሕና እውን ከምዚ ንብሎ መቸም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩልኩም ዕድል እቶም ዝድውሉ ዘለው ግዞም ከም ዘለና ዘይርድኦም እናኾነ ሳሚ ዛረበ ዘላስ ሓገዝ ምዃኑ ይርድኦም ይትሰብ እንታይ ዝገብር እንተይልኩምኒ ንጀርመን ተባሂለ ንሕክምና ተባሂለ 50 ሻሕ ተባሂለ 60 ሻሕ ተባሂለ ካበይና ነምፀልኩም ካበይ ነምፀልኩም ኢና 60 70 80 ሻሕ ኩሉ እንተሊና እንታይ ክንገብር ኣብዚ ጥኒን ክንብል ንውዕል ኣለና ከም ሰብና ንቻይና ንዱባይ ዘይንነግድ بعابيو إمكان سلدي عدنا سينا سي محدري مدكسينا صلينا ينبر زلنا سواتنا
ሕጂ እንታይ ይኽብለኩም ደልየ ቶም ሓገዝ ትደልዩ ዘለኹም እግዚኣብሔር ይሓግዝኩም ኣነ ዝሕፈስ ገንዘብ የብለይን እቲ ዝረኣናዮ ንሕዋት ሓንቲ ሳንቲምኩም ንብሎ ድማ በዚሑ ሕጂ ኣነ ሓሙሽተ ወርሒ ዝሕግዞ ሰብ የብለይን ወላ ሓግዙ ክብሎም ሞራል የብለይን ምክንያቱ 50,000 ነቲ ሓደ 30,000 ነቲ ሓደ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዘይመልእ 87,000 ዶላር እንተሓጊዞም ዋ ከመይ ጌሮም ሓግዞ ብሎም ኣይኸውንን ሕጂ እግዚኣብሔር ይሓግዝኩም ምሕረቱ ኸ ይለኣኸልኩም ነዚ ይኽብለኩም ዝደሊ ከምዚ ሳሚ ዝበሎ ግን ንሕና እንታይ እዩ ዘድልየና ንድሕር ተባሂሉ ዋ ንሕና እቲ መንግስቲ ተጠቐመሉ ሜላ ነቲ ህዝቡ ንዓና ነቦታትና ዘእመኖም እንታይ ንድሕር ተባሂሉ ማሕበር 7 ዝበሃሉ ነይሮም ተታሪኾም ኣፅልዑ ማለት እዩ ከማሁን ኮ ወላ ግዜ እንተዘይረኸብና ስቲ ትምህርቶም ፖለቲካኦም ክነፅንዑ ነይርና ኢና እዞም ማሕበር 7 መነመን ይበሃሉ እንተይልካዮም ስሞም ኣይነግሩኻን እዮም ሓቀን ምስጢራውያን እዮም ዓወት ተረኺቡ ናፅነት ተረኺቡ እዞም 7 ሰብ መነመን ይበሃሉ ነይሮም ኣይትፈልጦም ኒያ ድሕሪ ምስ መፁ ከዓ ክትሪኦም ከለኻ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ናይ ካልእ ዘረባ ነይትረፍኩም ወደ ባካሮ ዝዛረበ ዘረባ መስምዕዎ መማኽርቶም መቃልስቶም ንደገን ውሽጥን ኢሉ ድማ ብኢኮኖሚክስ ዝረድኦም ዝነበረ ሰብ እዩ ምስኦም ዝጋደል ዝነበረ ተኸስተረይዎ ነቶም ዝጠቕሙን ስነ ሓሳብ ዝነበሮም ሰባን ቆረፅ ኣቢሉ ነታ ናፅነት ኣብ ምምፃእ ምውጋሓነ እዚኦም ኣጥፍዩ ንሕራ ምፅዋ ኮይኑ እታ ናፅነት ምስ መፃ ይጥቀምዶ ይጥቀምኒ ና ኣብ ኤርትራ ናፅነት ምስ ተጠቐመ ዝነበሮ ተስፋ ወተሃደር እንታይ ገዝኡ ተዋሂቦ ስንኩል ብሰላም ክነብር ከምኦም ዝብሉካ እቶም ኣብ ቃኘው ዘለዉ ኮፍ ኢልካ ክትዕልሎም ከለኻ ኣብ ቃኘው ዓፉ ተላቲቱ እንዳዘርበበ ቀሲሉ ዝዛረብ ክትዘራርቦ ከለኻ እንታይ ኮንካ ዝብል ከላ ኣብ ኩናት ኣይኮንኩን ተወጊአ ይብለካ ታዲያ መንግስቲ ተወጊእኒ ይብል ባለ ቀሲሉ ዝዛረቦ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ብግርህናና ክኸውን ይኽእል እዩ ቀሲልና ዝረኸብናዮም ሰባት ማንጁስ ኢሎም ዝፅውዑ ሰብ ኣለዉ ብሓንዲኻ ክሪእካ ከለኹ ደስ ይብለኒ ይዘራርበኻ ይብሎ ኣነ ብብዙሕ ዝተመላለስኮ ቃኘው ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብኡ ቢንጎ ዝፃወትሉ ቦታ ኣሎ ኮፍ ትብል ኢኻ ቁሩብ ግዜ ደስ ክትብለኒ ዘራርባ ክገለመለ ብዛ ዓዲ ግን ንስኽ ትቆሚ ይኮንክን ይብለክ እንታይ ኮይኑ ተልካ ኸማኻ ዝመሰለ ነዚ ዓዲ ይኾነላን ክቆሚ ተልካ ከዓ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ይምበር ኣብዚኣ ገዛኻ ይብለካ ዊልቸር ተሰኪሙ ዘሎ ኣብዚኣ ገዛኻ ዝብለካ ዘሎ ነቲ ቁኑዕ ሰብ ከስርሑ ወላ ህዝብናትና እውን ሕልፍ እዩ ዝበካ ከይረኣየ ከይሰምዐ ከይፈረደ እዋዕ ከምዚ ኢሉ እዝገዮ ኢሉ ሽድድ ኣቢሉ ሕሊፉ ዝህብ ህዝቢ ዘለና ኣይምርምርን ዘረባ ክልተ ከይሰምዐካ ይትፍረድ ኢሉ ምስላ ተዛሪቡስ ክልተ ይሰምዐ ሰለስተ ይሰምዐ ግን በሎ ሰራቕ ሌባ ተተባሂሉስ ሕዛ ኣቢሉ ብሓቂ ሌባ ኣይኮነን ዋላ ሃዲሙ ይኸይድ ነይሩ ከይቐትልዎ ኣይፍለጥን ሕጂ እዚ ለሚድናዮ ኢና ሰብ ለቢም እዩ ነቲ ብቲ ህዝቢ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እኮ ኣዲስ ኣበባ ረሳሕ እንዳጓሓፍ መእከብ ገለ እዩ ዝመስሎ ከምዚ ህንፃ ዘለዎ ኣይመስለኒ ምስ መፀ እምባ ንሕና ዳ እሞ ዘይንነብር ዘለና ይብል ኡጋንዳ ዝበሃል ዓዲ ኣፍሪቃ ደርቲ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዋላ እቲ ኣብ ማይ ነፍሒ ዝመሃር ምሳና ዝመሃሩ ገለ መሰንጀር ፀሓፍሎ ዓድኻ ይጥዑም ለምለም ኤርትራ ገዲፍኩም ናበይ ከይድኩም ይብልና ማለት እዩ ከም ገለ ኢሉ ስኮላርሽፕ ምስ መፀ ግን ኣይምለስን ናብቲ ሃገር ስለምንታይ እታ ገብር ኢለ ክምለስ እንታይ ኣሎ ኢለ ክምለስ ኩዕሶ ክፃወት እንከሎ በቃ ጅግና ዝመስሎ መዋዳድርቲ ዘይብሉ ዝመስሎ ኣብ ኡጋንዳ ምስ መፀ ግን እቲ ስታዲየም ምስ ረኣየ ጥራይ እምኒ ይብሉን ምለስ ሕጂ እዚ ደንቆሮ መንግስቲ እዚ ከምቲ ዓንተበይ ኣብ በቀሽ ሙሉእ ዝበልዎ ንባዕሉ ደምቂሩ ኣደምቂርና ዩኒቨርስቲ ዓፅዩ እንድሕር ከይዱሲ ኩሉ እንስሳ እዩ ዝቕየር ኮይሎም ዘምቀሺ እንስሳ ቀይርና ንሕና እውን ኣብ ዓድና ከልና ትግራዋይ ዝበሃል ክፉእ ፍጥረት ቀታሊ ህዝቢ ሰታይ ደም ወረብ ፀሮና ዝነበርና ዳ ኸይድ ክትብልን ስም ክሓውስልካን ሓደ ኢሎም ኣረድዮምና ኣነ እመኑኒ ትትወንኒ ዓዲ ፅንዓኒ ዝበሃል ዓዲ ምስ መፃኹ እንታይ ዓይነት ስም ገይሮም ይቐትሉን ይኾኑ እየ ዝብል ናብቶም ወተሃደራት ምስ ወድኑ ድማ ፍሉጥ እዩ ቅልጥ ከብሉን እዮም በትሪ ገይሮም ኢለ ንሶም ግን ዓራት ገይሮም ኣንፂፎም ኮፍ ኣቢሎም ብሽኮቲ ተርፍ ፃዕዳ ጣፍ ዶ ይሕሸካ ገለ ይሕሸካ ኢሎም ኣምፅኦም ሂቦም እዮም ኣፋነዩና ኣብዚ ምስ በላ ካልእ ይተረፍ ንድንቁርናና መጥፊ ኳስ ዩኒቨርስቲ ስከፊቶምልና እዮም ንኢትዮጵያ ቴንኪዩ ኢና ንብሎም ንሕና ነቶም ተጋሩ ሽዑ ቴንኪዩ ኢና ንብሎም ንፖለቲካ ኣጀንዳ ከምኡ ገይሩ ይግበሩ ንፖለቲካ ኣጀንዳ ኢሉ ንተጋሩ ዩኒቨርስቲ ይከፍተሉ ንፍዕ እንተትኾንቲ መንግስቲ ብስምና ይበልዑ ነይሮም ኣብ ዓይኒ ገለ ኣታስቆላ ታዕላ ስምካ ዘብላ ኣይኮነን ኤርትራዊ ስምካ ሃገር ዘባድም ግደፍዎ
بسمنا غيرهم وصيم يوصو كم زي غبر ኤርትራውያን بسمم غيرهم ይሄን ሰሪሐም ሲ በኤርትራ ወጽም كم زي غبሩን ተጋርዙ ይሰሩ እዚ ናትና ትዕቢትን ውድቀትኒ በሃይማኖት ደረጃ ተሪኻ ካብ ጎንደር ተማሃሮ ካገለጽ ተማሃሮ እንዳተባሃለ እቲ ጎንደር ዓዲ ጠንቆልቲ ዓዲ ገለ ገይሩ እቲ ንሱ ግን ቁኑዕ መምህር ገይሩ ዝምህር ማዓት ሎ ማጽካህና አለ ማለት አታግረፍን ድሕሪ ተአምረ ማርያም ተራኻያት ቤተክርስቲያንስ በመሓርኛም በግዕዝን ይጸንሐካ ልብ በሉ ማለት ድሕሪ ዝጻሓፈ ዝብል ጸንሐካስ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓተመ ዝብል መጽሐፍቲ ማለት ክንደዚ ጸለንተ ሃሊቋት መጽሐፎም እንዳታት ግብር ተሰጊንካዮ አይደለም ተልካ ንምንታይ ከም ዝጌርካ ተሰባኽ ወንጌል ሓቲሙ ዝበሃል ሓደ ኤርትራዊ መጽሐፍ ሓቲሙ እንድሕር ተባሂሉ ረይዋሞ ሊቀሊቃውንት ኣባ ኣገለ ዝበሃል ናይ ጎንደር ወይ ናይ አዲስ አበባ ሃገረ ስብከት ዝብል ክጸንሐኩም ዝያለ ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ነፍሲ ቤተክርስቲያን ክጸንሐኩም ያ ከምዚ ኣገርኩም ምስገበን ጸልኩማ ገብረ ስላሴ ዝሃገረ ቡልጋ ኣኽሱም ይብል ሞ ኩሉ ቤተክርስቲያን ኣሎ ኣብ ኤርትራውን ሪና የለና ምምንታይ ዳልኩም ንዕኩም ማለት እቲ ጽልይ ምምሃር عمل غيرنا ስለዝወሰድናየ ግን ነዚ غيرናዮ በቃ ዘይረብሕ ፍጥረት ንባዕልና ብትምካሕቲን ብድኽነትን ሞይትና ሓፍተይስ ሓሚማ መጽያ ማለት ንመቐለ መሰለድናያ በልድ ላይ ከሕክምና ግበር መሰለ ዞም ደአሞ ኣነስ ገረመን ማለት ዚንጎና ሰሪቆም ሳብቲሞም በለት አይገርመኩም ኣብ መቐለ ዘለሲ ናይ ጾሮና ዝነበረ ዚንጎ ተሰሪቆስ ንመቐለ ሙላሃኒ ማለት በትና ታረሲ أنت تم قلز نبراكوس نقرأ سرنا كمان أي خدنان كم يركوهم وتبلي نبي عمبرتي عم صريح مبال ده خدك ويش أنا بجهالك هذا يوم وعجين كم زي لا أنا يعيش بي منه سبني بدأ أتغير من إلى ساعات مالك ويقول داري حوي وسمالك سمع نبزخون السد هاي تقيد أنا ماكينة غزل كامو عم غلا ماكينة قبل كا أو سرح دخيل كا عدي سابا خيد كم زير كا ما سرحت الكوس انا مزوم عقا مزي ما يسرحني لي دحري سعودي اخيد سعودي قال لي لفي عاي كفل كلهم كمان قالوا يوم كفيلهم لا خلاص يقرفوا تعبيتني كايدو خيدو لفي ما جرشات طريزي ኤርትራቲ ትርጉም አለው ወዲህ ሆይሉ ተتعبيت አቡን ተጸንሕ ነይ ረግን ዝገርም ፈለጠ ዳሪ ተመልስብ ተወራሪ xሳተፍ لما عانت زي قال حويت مرع الله بيرترا على مرعيلنا خندول تبلنا زولكم العامل لا يترخبن كم تسامز بولو تدولكم لي ترخبن نسوت راح زي كونس ويا تصمد تخوينس تخفيتو قليلس عنت من الله اب مقاله ما انت يزبال اب زلام بس مرعى خوينو تبايل خو اديس ابا مسيحت كيدس كنا تجمير مسولا خطرب تمليسا يغرمكم سقع كندزي تسأميرنا إلو تفاعيرنا ندابلكو سبع تاريلو زنبر سرعات بمنتاي كعاهم تبلو سلازي تبير ترازولسي كردان كفلت ان ندهر كوينو خنق احن كزاربن انت خوينو عقبون كبل انت خوينو دفرتاي مهارناين تبيت كريستيانون عقب مبال انا هجز مسلكم نتم ጳጳሳት ኣብ ኤርትራ ይሕሱ ለው እንተይለኩም ከቀዘፊ ኢልኩም ጸሎት ትገብሩ ላይ ትበዙ ንሶም ኳ ዘይተቀዘፉ ንሕና ሞይትና نحنا ميتكم كيوم يرداكم لتم إرتران أبز زلا إرتراويت وليدام سبعة بسلامة يتنبرن أتي إرتراو خاتم مرعيم سحداري نبرن كابز عب موت علو دكو كاب فقر عب زي كل الدرجة بس سدت كوي مسي وزي ودر بعاخ عمت كويني تمرعون جن بهجي مسحان تقال عسرة عمت أب تيك توك تلاليس حرا إلا مسوت نابرات قبر ها حنت عدم مسوسخن الصحامساي حنكسكس كجمريو نسخا غبزنا تجمر لي هرايت بلودو ولاد وليدا يتعبا بيادو سناب عبيتو دقا دماጫጫሃ امكرات نبر سلازتم كانات قتيلهم خم يوم وا اب عدمنا نخن مرعي دفافونا سريحنا خمزيلنا دفيرنا خنزارب صوبل بس ما بل وا نخان كمزيل كاتزارب اندابولو افنا نتيزمنا شعو خانا سدي منغستنا سدي أمباسادر كو سدي نبي أمباس غير كلام كو على هذا يبقى مسيح كويس ولا كا وا تفي كان يركان كو على هالمسحايل ها على هذا يبقى هجي مسيح على يكون أنت يبون مسيح هم يكونن دون قرب مخانو كابو تمر حمز مس مخانو بيا خاطري سلازي بس سلازو خنا اتهزبي نمردو بزح غزي خوسري نزبل هاي نيش تيزر اليوم اتميديا ابزن مسمع
ከም ዝበልኩም ኸ እቲ ሳተላይት ኣብ ኩሉ ምብፃሕ ንሃይማኖት እውን ዝስየፍ ትውልዲ ምፍጣር ወላ ተባዓድ ዘለውን ሓቂ ተዛሪቡ ብሓቂ ድማ ዝዛረብ በዚ ድማ ድፍረት ዝፈጥር ትውልዲ ምፍጣር ነዚ ስለ ዝኾነ ተቀዳማይ ዕላማ በዚ እዩ እዚ ከይተዓወትካ ከለኻ ግን ኣብቲ ከይደ እንተይልኩም ንዋ ኣነ ርግፀኛ እንኳን ንስኹም ሰማብ ዝማሕበር ዘለውካ ስከይደ ኢለማ ይመፁን ዋ ዘይፈልጠኩም ኮይኑ ኤርትራ ምክንያቱም ከይዶም ዝበልናዮም ዝሰደድናዮም ካብ እስራኤል ዝኸዱ ኤርትራውያን ዋ ዝሕግዞም ሳዕኖም መጨረሻ ፀርፀር ኢሎም ወፂኦም ገሊኦም ካላ መንግስታት እዮም ሕጂ ግን ኣነ ዝኣምኑ እንታይ እዩ መጀመርያ ትናበብ ድሕሪኡ ቀንዲ እምነትካ ኣብ እግዚኣብሔር ትገብር እንተዘይ ኮይኑ ጮኻሮ ዝሓዘ ዘረድአኩም ዘለኹ ዋላ እስኹም ብተበልኩም እግዚኣብሔር ንዓይ ዋላ ንህብ ረዳእ እንተገበረለይ ታዳ ዕኮት ዋላ ረዳእ እንተገበረለይ ኢላ ኣሚነ ወላ ብሃይማኖት እውን ተቢዐ ኸይድ ኣለኒ ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል ምናልባት ነቶም ካልእ ከይነንውሕልኩም ቁርብ ግዜ እንተሪፈናና ሕቶ እንተሪኢኩም ንዓኹም መስለኒ ናብ ላብ ትብል ዘላ ናባኻ ኣጋጣሚ መስመር ይመስለኒ ወሪዱ ወፅኒ ሕምር ካብ ዓንታ ይፅበኒ እሺ ቢባህተይ ታንኪዩ ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ገዛ ዝኣቲ ዘለኹ ይቐኒለይ ስለተቐበልክኒ ከምኡውን ሓውዲቁ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ማዕዶ ተኸታታሊኻ እምበር ብኣካል ተራኺብና ይንፈልጥን ከምዚ ኢልና ንመጀመርታ ግዜ ምሳኻ ምረኻበይ ደስተኛ እየ ብዝኾነ ግን እንድሕር ትፍቀድ ኮይና ንዲቁ ሕቶ ነይሩና ኣነ ኣብዚ ክህቦ ዘምስየ ሓሳባት ክዘራረብ ፍቆቶ ኮይኑ ማለት እዩ ትፍቀድና ተኮይና ግን ኦኬ ሕቶ ተልካ ኣጥልጠለም የለን እሺ ይቐኒለይ ስለ ዕድል ዝሃብኩምኒ ኣዝየ የመስግን ብዝያዳ ኣብቲ ክትብዎ ዘምስኹም ሓሳባት ድሕሪ ኢለየ ኣቴ ብዙሕ ተቃውሞ የብለይን ብሓቂ ኣምላኽ ንሃገርና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቕመላ ሕጂ እውን ተጠቒሙስ ንዓድና መሊስና ብሓቂ ኣብታ መረበትና ኮይና ወላ እንተተበኣስና ወላ እንተተፈቐርናስ ኣብ ዓድኻ ምበኣስን ምፅላእን ምስ ሓብኻሲ ፀጋይ ተረካቢ ይኮነን ኣብዚ ብማዕዶ ኮይና ንወራወሮ ዘለና ውርውር ግን መርኣይ ድንቁርናናን መፍተቶም ዝጥቀሙልና መጋበሪ ምዃንናን ስለዝኾነ ክንፅየፎ ተመራፂ መሲሉ ይረኣየኒ ምቕጣል ናይ ዲቁ ሓሳባት ዝበዝሕ ግዜ ሳምታይምስ ሰምዖም እንዴ ግን ክንሰብኮም ዘለናስ ንሶም እንዲኦም ኮይኖም ዲቁ ወይ ሕበት ክንዝምር እንታይ እዩ ዝመስለካ ዝያዳ ነዞም ካልኦት ኣሕዋተይ ግዜ ሕዛብ ኢለ ይኣቱ ምህላዊ ይቕሬታ ብድጋሚ ግን ኣብ ሃይማኖታት ዘለና ርድኢት ሲ ትማሊ ሓቢረን ክነብር ኣብ ኤርትራ እዚ ተፀገማ ሃይማኖታት ስለምንታይ ኢና ሎም ስደት ምስ ወፃና እዚ ናተይ ብሉፅ እዚ ናተይ ድኹም ክንብል ኣፍና ንኸፍት ዘለና ሓደ ካልኣይ ሕቶ ኢትዮጵያውያን ዝገበሩልና ነገር እንድሕር ነድንቕ ኣለና ኮይና ኣብ ኤርትራ ዝተገብረልና ነገራት እተን ሃይማኖታት ሓቢረን ክኸዳ እንድሕር ፀኒሐን እንታይ ተደልዩ ሕጂ ሎም ስደት ምስ ወፃና ዲቁኹን ወላ ቢቢ ወላ ካልኦት ኣይፈልጠኩምን ሶሪ ነቲ ሓደ ሃይማኖት ክንሃርም ኣነ እውን ነቲ ሓደ ሃይማኖት ክሃርም ስለምንታይ ወለድና ምስ ብእምነታት ዘፅንሕዎ ነገር ሲ ንሕና ሕጂ ክንተሃራረም ተደልዩ ስደት ካልኣይ ምዝ ሒዝናዮ ዘለና ከይዲ ናይ ቃልሲ የዋፅኣና ዲ ድሕር ዳ ኣነ ብሃይማኖትካ ክትንክፈካን ክፀርፈካን ኮይነ ግድን ንስኻ ክትለዓል ኣነ እውን ግድን ይክለዓል ስለዚ ኣብ መንጎና ንቓዕ ይፍጠር የለን ዶ ነዚ ብኸመይ ኢኻ ትሪኦ ካልኣይ ነቲ ሓደ ሃይማኖት ምህራን ነቲ ሓደ ሃይማኖት ከ ዓንዲ ሕቁኡ ምስባር ዘይኮነን ተመንሲ ክቐትልዎ እንተዘለዮም ኣቦታትናስ ዓንዲ ሕቁኡ ክረሞ ብሉ ስለምንታይ እቲ ናብትን ከይከይድ እሞ እታ ዘለዋ ፃፀ ክሕዝዎ እዮም ይበሃል ሕጂ ነቲ ሓንቲ ምትንካፍ ሲ ነፃፂልካ ክትሪአን እንተጀሚርካ ሽግር ኣይፍጠርን ዶ ትብል ኣብዚአን ነብረ ክትበኒ ምደለኹ የቐኒየለይ ስለተዋህበኒ ዕድል ካራይ እንታይ ክብለካ ደለ ምናልባት ካበይ ሃይማኖት ምዃንካ ኣይፈለጥኩን እንታይ ክብል ደለ ግን ኣቤት ካቶሊክ ዳሲ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብለካ ደለ ፅቡቕ ኮሚልካ ምዝራብ ፅቡቕ እዩ ዝሃረምና የለ ዘጥቃዕና የለ ዋላ እውን ንሕና ንብል ዘለና ርእቶና ኢና ሂብና እምበር ዋ ካቶሊክ ኩን ወላ እምኒ ዘምልኽ በል ኣብ ውሽጢ ሃገርካ እንተኸይድካ ፅቡቕ እዩ እዚ ጌጋ እዩ እንተኢልካኒ ግን ኣነ ጌጋ ናትካ እየ ክነግረካ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ጌጋ ኮይኑ ብሓጎታትካ ቦታትካ ብምሉኦም ኣሚኖም መፅኦም ኣነ ካቶሊክ ከይድካ እንድሕር መፂኻ ፅባሕ እውን ፕሮቴስታንት እንተኢሉ ፀሒንኻ ጀሆባ ዊትነስ ክብለካ እዩ ዘዝመፀ ምስ መፀ ምዝልላፍ ዝመፅእ ዘሎ ቦ እዩ
ሕጂ እሱ ይኮነ እንተዋና ነገር ከም ዓዲ ክራኸበና ዝኽእል ኣሎ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ዝረዳእና እንታይ ኣሎ ምዘይኣምኑ ብሜላ ንገሩ ዝብል ንሕና ግን ጣልያን ኢሉ ምፅኡ እዚኣ ጠቢስልና ኸይዱ ፅግዕ ኢሉ ታሪክ ክመፅእ እንከሎ ድማ ኣብቲ ናይ እስልምና እውን ጋሻ ኮይኑ መፅኡ ተቐቢሎሞ ድሕሪኡ ዘመን ምስ ረኸበ ግን ወሪሩ ንኤርትራ እስልምና ኣሚንዋ ዝበሃል ታሪክ ማለት እዩ ኦኬ ኮይኑስ ተቐቢልና ሰቂልና መፅኢና ሰቂልና ኸ ንኸይድ ኣለና ስጋ ብዛዕባ መዝያ ስለ ኩልኩም ተዛሪብና ይንፈልጥን በዚሕና መሪርና ዕልቂጥ ኢልና ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ካቶሊክ ኣይትኹን ኢለ ኣይሰብኽን እየ ሰይጣን ኣይትእመን ኣይብለካን እግዚኣብሔር ይፍረዶ እዚ ትኽክል እምነት ኣይኮነን ንትውልድና ክተመሓላልፍ ግን ኣይፈቅድን ያኒ ንደቅኻ ገዛኻ መሃረም ኣብዚ መፅኻ ተዋህዶ ከምዚኣ ካቶሊክ ከምዚኣ ኢሉ ክምህር እንድሕር ኮይኑ ግን ኣይኮነትን ኢለ ክካታዕ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣንበሳ ኣብዚኣ ግን ክውዳሞ ሸዓት መፅያ ሕጂ ካቶሊክ ንምንታይ ኮይንካ እንታይ ኢለካ ሪዝን ሃበኒ እታ ተዋህዶ ዘይተፅድቕ ድያ ኮይና መንግስተ ሰማያት ድያ ዘይተእቱ ኮይና ወይስ ታጥልያን ወሪሩ ምስ ሓዛ ባጌርካ ክትቅፅላ ጥዒማትካ እያ እዚኣ ናተይ ሕቶ እያ ኣይ ዝኾነ ይኹን ጥዒማት ንላ እንታይ ኢልካ ቀፅል ታሒዝካ ዘለኻ ኸይድ ንዓና ግን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ኤርትራ እዚ ለውጢ ምፅያ ኢልካ ግን ኣይትመሃረና ኣይምፅአትን ካብቲ መፅእ ዝነበረ መንግስትና ጎዲሉ መርፍእ ወዲ መርፍእ ሒዛ መፅያ መከላኸሊ ጥንሲ ሒዛ መፅያ መርፍእ ክትወገና ርኢናያ እምበር ፍረይ ተፋረይላ እኮ ኣይፍረየትናን እዚ እንታይ ኢለካ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዚ ኣይገበረትን በለኒ ምህረካ መዓት ጃዝን ጊታርን ሒዛ መፅያ እንድሽ ኣቢላ ሙዚቃ ምሂራ ንሕና ንፈልጥካ ንብል ዘለና መነኮስ እንድሕር ኮይኑ ሲ በዓቱ ሒዙ ኸይዱ መንኩስንኡ ገይሩ ፀሎት ገይሩ ይፈውስ እምበር መርፍእ ምውጋእ እንታይ ኣምፀየ ሓደ ካህን ሲ መርፍእ ምውጋእ ኣይትምህሮን ኢኻ ከምዚ ኣይትገብሮን ኢኻ ሕክምናው ንኻሊእ ዝግብኦ እቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እንዳተረዳድእና ክንከይድ ጠጠው ከብለካ ዲኩ ሓዊ እንዳተረዳድእና ክንከይድ ሕጂ እንዳተረዳድእና መጣን ክንከይድ ሲ ኣይትኮለፍ ኮልፈካ ሕጂ እሺ ተዛረቢ ናና ሕጂ እንታይ ድዩ ሕጂ ኣብዚ ብዛዕባ ናብ ቃልሲ ገለ ምስትሓዝ ምስትቃልሲ ናብቲ ቃልሲ ተወሰደ ተረዲኻን ኣለኻ ካልኣይ ከዓ ንማንም ሰብ ቢቢልካ ስለ ሽመይ ጠቐስካ ኣነ ከምልሰልካ ግድነት ኮይኑ ተረዲኻን ንማንም ሃይማኖት ዝዘለፍናዮ ዝፀረፍናዮ የለን እንዲ ወላ ከማን እቲ ቃልሲ ትብሎ ዘለካ ቃልሲ ክኸይድ ከለካ ኣነ ምሳኹምሲ ሓፈሻዊ ንሓባር ቃልሲ ስለ ዘለና ክንከይድ ከለና ማዕተበይ ደርቢ ይኮንኩን ኣነ ከይደ ተረዲኻን ኣለኻ ግን ክንከባበር ኣለና ተይልካ እወ ንሓደ እንድሕር ኦርቶዶክስ ዘቃሽሽ ወይ ከዓ ዝፀርፍ ተሊ ግን ግብረ መልሲ ክህብ ኣነ ከም ኣነ ግድነቲ መምህር ኤፍሬም ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ኢኻ ነቲ ግብረ መልሲ ምሃብ ዲኻ ስኻ ምፅራፍ ምዝላፍ ትብሎ ዘለካ ዋላ እንታይ እሺ ከጠቃልላ ዶ ቢባሓፍተይ ናይ ዲቁ ተጠዋብልየ ስለ ዘለኹ ብኣሙ ክፀቅጥ ሕጂ ንባዕሉ እዚ ዲቁ ክዛረቦ ዝፀንሐ ምህራም እንድዩ ግን ድሓን ኣብቲ ምህራም ገዲፈ ኣብቲ ቁኑዕ ኣተኪረ ክምልስ እየ ከምዚ ገይራ ድሓንቲ ዝገበረቶ ኣብ ኤርትራ ዝነብርን ሓቂ ዝፈልጥን ክምስክሮ ዝኽእል እዩ መርፍእ ወጊኣ ገለመለ ገለ እዚ ምቁሻሽ ድሓን ባይትኡ እቲ ዝነበረ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዲ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ዲ ትኻልእ ባዕሉ ይመስክር ባዕሉ ይዛረብ እንታይ ደናቆር ኮይና ኢና ሞ ሕጂ ቀለም ኣብዚኣ ክሓተካ ኣድል ይበካ እንደፀኒሐ እንታይ ድዩ ክትዛረብ ንድሕር ኮንካ ግዜ ሃበኒ ክበካ ክፈሊፍካ እንዲኻ ወይ ለባም ኮንካ ልቦናኻ ተጠቐመሉ ወይ ከዓ ከምታ ንስኻ ትብላ ዘለኻ ህዝቢ ይመስክረሉ ገለ ትብል እንትኾንካስ እንታይ ዝምስከር ሃይማኖት ኮይኑ ማነ ሕጂ ክምስክረሉ ተኾይነስ ምንታይ መጀመርያ ካቶሊክን ተዋህዶን ሲ ጥልያን ዘምፅኦ ካትሎም ዘለኻ ንዓይ ፍልልየን ነገርካ ንዶ ኣበይ ተፈላለየን ኣበይ እቲ ሳዕበን ነገርካኒ ኣፍልጦ ኣለካ ፅቡቅ ገይሩ ኣበይ ተፈላለየን ክንደይ ዓመተ ምህረት ሕራይ ሓፃር መልስን ኣብ ኤርትራ እንዲኻ ደሊኻ ኖ ካቶሊክን ተዋህዶን መጀመርያ ምንጩ መፈላለዩኦም ጠንቂ ኣብ ኤርትራ ኢና ክንዛረብ ናይ ኤርትራ ሞ ንግበር ናይ ካልእ እንድሕር ኮንካ ድማ ማይ ብርእሲ ፍሰስ እዩ ዲቁ ሓወይ ተረዲካኒ ክትዛረብ ንካፀኒሕካ ዓድል ሂበካ ሕጂ ኣፍልጦ ዘለካ መሲልካ ካብዚ ሜዳ ትቐርብ ዝበዝሕ ግዜ ዝተውዕለልካ ሕጂ ኣፍልጦካ ክሪኦ ስለ ዘለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ድሕር ኮንካ ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ጫፍ ዘላ ንባዕላ ሰላማ ዘይረኸበት ሃገርካ ክትዛረበኒ ምንጪ ተዋህዶን ካቶሊክን ዘሰሓሓቦም ጠንቂ ዘፈላለዮም መድረኽ ማስ ዓመተ ምህረትን ኣበይ ቦታኒ ክትምልሰለይ ዓቕሙ ኣለካ ዲ እንታይ ግበር መስለካሲ
هجينا عامة زقبرك دفوديكو زقبرك دفو قابل كن زاربو كل سالو بعدل حبو من سالك أنت قينا مالك حلالية بالله إنك تقول تسألني كاس حلالية نزبع أسر بقى تبلا لها يتحاوسك كله لا لكن مجمرة هذا قطعات واحد سبع أيت نهار دهر أنت اللي مسلكه كل هايمانة جهاز سب صار يبلني دلائي قابلنا عندهر حق تخوين دمسكرت مصحف قدس أخالي أمن تاي فلالي من تاي رخوتين ولا ترخيبه ما يفلتون في اليوم لما عفتا قباينا ينك يا زنبرت عفتا 310 ليقاون تزقموا خابو يجميرو كابو قصيلو ابي فيسونون تخايريو ابنيقياون تخايريو 3 قباي 4 قباي دحريز مسؤول بخوم يلي قصيلو هجي حدش ناي بيت كريستيان يكون كناني اب غير بيت كريستيان يخو في لزنبر مالتي هجي تاريخ ندحر كوين كادليخا مالتي عامه مرت هجي انا جن ኤርትራው ኮንካ ካቶሊክ ኮንካ ተዛረበናይ ኤርትራዊ ካቶሊክ ኮንካ ኣብ ኤርትራ ካቶሊክ ማስ ጀሚር ኢልካ ሓተተኒ ግደፎ ብሮማ ዘላ ካቶሊክ ግደፋ እታ ተዋህዶ ማስ ጀሚራ ልደተ ክርስቶስ ጎይታ ተሓዚሉ ብዝመጸላ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ኣጽኒሓትና ካቶሊክ ማስ መጽያ በቃ ኣብዛች 800 ዘላ ዓመተ ምህረት ያመጽያ ኣብዚኣ 150 ዓመት ዘይገበረት ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ማዕቢላ እንተልካ ንኾንካ ዋ ሃይማኖት ካቶሊክ ጣሊያን ሒዝዋ መጽዩ ጣሊያን ካ በወረራ ይምጽይዋ ብለካሎ و ኣይኮነን ክትብለ እንተኾንካ በል ንሃይማኖት መን ሒዝዎ ዝመጽእ እንተልካን ሰባኽ ወንጌል ሰባኽ ወንጌል መጽእሞ ንኤርትራውያን ድማ ብስብከቱ ትዝነበረ ጌጋ ምሂሩ ካብ ተዋህዶ ቀይርዎም እንተልካን ኣነ ካቶሊክ ኸው እዚ ጥራይ ኣኽለካ ኢናኻ ኣብ ኣቦታትካ ተቆፂሮም ኩሎም ተዋህደዮም እንታይ ኮይኖም ቀይሮም ጣልያን ብሓይሊ ምስ ሓዞም ከባቢ ሰገነይ ተረይሮም ስጋብ ተረሺኖም እዮም ከምዚ ኢሎም መጽኦም ሃይማኖት ደዳ ይረሽኒ ስብከት ተነብር ነራ مستوحدو مكتاع امبر نزنبور خانات قتيلك حريدك اندال نيرو طاليان تطقم منግስት ጌርካ እንዳል መጽዩ ህጅብትና ኤርትራቶ በአይን ሃይማኖት ተንካ ደለ ሀብትናት የመደምስ መጻኻ አቦህ ምልሰልካ ኸለ ወልድ ፍጡር ኢሎ ከመይሎ ከም ተወገዘ ጽቡ ጌረ ፍጡር ከም ዘይኮነም አምላክ ከም ዝኾነ ክንራዳን ኸሊና አብትና ኤርትራ ነር ኮይና መጽና ግን ኤርትራውያን ኮይና ንዛረብሞ ክንዴ ዓመተ ምህረት ያ ጌራ ዛት ተዛረበላ ዘለኻ አባ ሐጎታትካ ተዋህዶ ነሮም አቦኻ ጥራይ ካቶሊክ ከሆኑ ዝብል እንተ ኮይንኻ ንሱ ዝመጸሉን እታ ዝነበረት ጠቕሚ ዘምጸታ ካለ ዘምጸታ መንኩስና ሒዝ መጽእ ሆይትብለኒ የለን መንኩሱ ብቕዓት ብመንፈሳውነት አብራይ ዝበጽሕ ወል ሓደ ናይ ካቶሊክ አቦ የለን ወጸበልን ሕሙምን እንዳፈወሰት ያምጽእ ሆይትብለኒ ሓንቲ ማይ ጸሎት ይብሎም አነ ዝብለካ ዘለኹ ኤርትራይ እዚ ኮይኑ ተሪፉ ግን ዋ ካቶሊክ ትመጽኸላ ናብ ዓድና ፖለቲካ ሒዛ ያመጽያ ብወራሪያ አኸሙ ጌራቶ ንሕና ኻ አቦታትና ኻ ተቃሊሶም ተጋዲሎም እዮም زأخلهم تخباريلهم طاليان كيلهم تم ترفو خن عملينا تيلهم دحانغلو فوم يلهم قديفهم مالو ابزي ودينا لنا هجي ارتراو وين كانت تزاريب كان بيرتراو منسى شكا بنجر ሃይማኖት ተኾን ግን ሽግር የለም መጀመርታ ዘሐረቁ መስልካ አሲልካ ተዛረበን ይልካኒ አይ ሐረቁም ለዚህ ቢለ ዘራበካ ዘሎ ኸማን ማለት ምስቲ ተዛረበ ዘለኻስ አሁን ዝኾን ግብረ መስል ስለዚህ አንኩ ዘይኮንኩ ግን አነ ኮሙኒኬሽን ያቴካ ፖለቲካ ሒዛመጽያ ገለ ሒዛመጽያ እንዳተተናኸፍካ ካት ዘራብ ዘለኻ አነ حساب بحساب كنموجود كنرزارب يمتك الله تبزلها بحسب تكون كاننا حنسب هو حنسب ما بحط تريد بحسب تخوين شو حتى مع القطع الجزء سياتي تردي عنها كم زحد ساعات كل جزء كم زاتو اي فلتكون فريند سو يكونن اتي خلاص والله ما صباح ولا خاطي او جزء هاد كانت موجود حجك من سيات انا الحمد لله فقدلك خلي حالتي مالالس كونكاس نتخيل سبك عدل كن هو بزغل سبسي حتى انا حتى يتصبزله فلو ما والله اطال سلله زله بغزو خدك حتى وي كامسو كتمالالس وي نو اباي غزا مصحا دلاي كان صاخ زرب فقوديو بحفشا نهرنا هيمانت افلط خوينو مالتي انا حنت حطنا عاشعو حتى كاس خات ملسليمو بحرينا كتعتاتو مالتي اجان انت يا خبلي ግን አቲ ንስኻስ ትخرج ለኻ ብሽግርና ኤርትራውሲ ካቶሊክ ሆነ እስላማዊ ሆነ ምን ደጥዒሞ